আলাইকুম। আমরা যারা রাইডার আছি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান বিভিন্ন দেশের ইন্ডিয়া থেকে যত রাষ্ট্র আছে সারা বিশ্বের মানুষ আছে যারা রাইডার আছি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো কালাবাদ, নুন, কারিম সবাই যেন এই গরমের মধ্যে এই লেবুর শরবতটা অত্যন্ত ভালো। আমি দেশে থাকতেও খাইছি, এখন আমি জানতাম না যে এখানে লেবুর শরবত পাওয়া যায়, আমি খাইলাম। তো আমি জিজ্ঞাসা করবো ভাইকে কেমন হইতেছে, কি আসে বিষয়। तो भाईजान क्या हाल है भाई? आप ठीक है? अब ये कैसे सेल करता है? 1 दरम 2 दरम में सेल करता है। तो अभी तो गर्मी शुरू हो गया ना, तो सबको राइडर को मालूम नहीं इधर है। तो तुम्हारा एड्रेस बताओ, ये किधर है? ये शारजा अल नादा में अल कादिसिया बिल्डिंग का नीचे इधर आ जाएगा सब लोग। इधर अच्छा है, ये नींबू का शरबत है भाई, ये अच्छा है, आप लोग आ जाइए। तो ठीक है भाईजान, सब लोग आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करीम, बाय बाय।